Sa tunga sang kasanag sang adlaw kag kabisi sang Rojas City, may lugar nga pwede ka makapahuway, makapabugnaw, kag makatilaw sa manami nga ilim nun. Welcome sa Break Time Fresh Lemonade. Ang Break Time Fresh Lemonade hindi lang basta-basta nga lemonade stand. Iniisa ka lokal nga negosyo nga may puso. Kinasiguro nga presko, kalidad, kag may kabug-asan nga serbisyo. Kada tasa, ginaluto para sa imo nga kapahuwayan. Kinkumponer namon ang lemonade halin sa matuod-tuod nga lemons. Preska, inapuga mismo sa lugar, kag ginatimpla sang husto. Wala sang artificial nga flavor, wala sang shortcut, kundi tinud-anay lang nga kalipay kada inom. Gusto mo sang bugnaw kag manami nga ilimnon diri sa Rojas City? Dali na sa Break Time Fresh Lemonade. Diri magsugod ang imo nga kapahuwayan nga presko. Yara is located in front of Capiz Government Business Center. Dali na!